औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रज़िया लगारी है। मैं एलएसओ भले नुसठियो की जनरल सेक्रेटरी हूँ और लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भले नुसठियो ज़िला टनो महमद खान से मैं आई हूँ। मैं अपनी एलएसओ के बारे में यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि तंजीमात बनने से पहले दरपेश मसाइल गुर्बत की दर्जाबंदी नहीं थी। जब हमारी सीईओज वीओज और एलएसओ बनने से पहले हमारी यूसी के घरानों का हमें पता नहीं था कि कौन कौन से गरीब घराने हैं, और औरतों में इतना शऊर नहीं था। हम औरतें यही समझती थी कि हम अपने घर के काम करती हैं और यही हमारे लिए काफ़ी है, और हमारा कल्चर हमारा मुआशरा भी हमें इजाज़त नहीं देता था। औरतों का फैसला साजी में कोई किरदार नहीं था, ना होने के बराबर था। और गांव के लोग इस तरह तंजीम की सूरत में मुनज़्ज़म नहीं थे जैसे कि हम आज हैं। आज मुनज़्ज़म है, हमारी सीईओज वीओज और एलएसओज बनी हुई है। पहले इस तरह हमें मौका नहीं मिलते थे। हम अक्सर शादी ब्याह के मौक़ों में आपस में मिलते थे या किसी अपने के मौतगी फौतगी में मिलते थे, लेकिन ऐसा हमें प्लेटफार्म नहीं मिला जिसे हम मिलजुल के बैठ के और अपना फैसला साजी करें। और गरीब लोगों के वसाइल तक रसाई ना होने के बराबर थी। हमारे पास इदारे मौजूद थे, लोगों के जो मसाइल थे उनका हल तो था, लेकिन उनको हल करने के लिए हमारे पास तरीक़ेकार नहीं था। हुकूमत से राब्ताकारी ना होने के बराबर थी। सेहत की सहूलियात में कमी थी। घराने की सतह पे मनसूबा साजी नहीं थे जिससे गुर्बत में कमी आ सके, यानी घराने के लोगों का घर का कोई मनसूबा नहीं बना हुआ था और लोगों को अपनी छुपी हुई सलाहियतों पर एतबार नहीं था। उनके दिलों में ये डर था कि क्या हम ये सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों को गुर्बत से निकलने का तरीक़ेकार मालूम नहीं था। अब मैं आपको अपनी यूनियन काउंसिल भले नुसठियो की बुनियादी मालूमात बताऊंगी। हमारी यूनियन काउंसिल का नाम है भले नुसठियो। तहसील हमारी है बुलड़ी शाह करीम, ज़िला टनो महमद खान है। हमारी यूनियन काउंसिल में कुल मौजूदात 4 देह हैं हमारी। देह जादो लगारी, देह जलालानी, देह कुंभ और देह लद्दा है। और हमारी यूनियन काउंसिल में कुल घराने 2172 हैं जो कि हमें 2016 के पहले की सर्वे में निकले। और हमारे यूनियन काउंसिल की कुल आबादी 15,204 है। और हमारी यूनियन काउंसिल में बुनियादी सेहत मरकज 1 है, डिस्पेंसरी 1 है और मिडिल स्कूल 1 है। हमारी यूनियन काउंसिल में प्राइमरी स्कूल 22 हैं और ज़राए मुआश ज़रात, माल मवेशी, कारोबार, मजदूरी और मुलाजमत करते हैं हमारे यूनियन काउंसिल के लोग। और हमारी यूनियन काउंसिल में जो फसलें होती हैं उसमें कपास, चावल, गंदम, सरसों, टमाटर और गन्ना की फसलें होती है। और ज़राए आबपाशी जो है पानी का निकास, जो ट्यूबवेल हैं, और हमारी यूनियन काउंसिल में नहरी पानी है। अब मैं आपको हमारी लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भले नुसठियो के प्रोफाइल बताऊंगी। हमारी एलएसओ का नाम भले नुसठियो है क्योंकि इसलिए हमने अपनी एलएसओ का नाम भले नुसठियो रखा कि हमारा गवर्नमेंट के मैप में एजुकेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट जितने भी गवर्नमेंट्स के मैप बने वहाँ पे हमारी यूनियन काउंसिल का नाम भले नुसठियो, इसलिए हमने अपनी लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी भले नुसठियो रखा। हमारी एलएसओ की तारीख है तकसील अक्टूबर 2016 है। हमारी एलएसओ में कुल घरानों की तादाद 2172 है और अब तक मुनज़्ज़म घराने 1700 है, यानी कि 78 सैकड़ों घराने हमने तंजीमों की शक्ल में मुनज़्ज़म किए हैं। और हमारी एलएसओ में वीओज की तादाद 8 है और एलएसओ में मौजूदा सीओज की तादाद 89 है। और हमारी एलएसओ में घराने की सतह पे तरक्याती मंसूबे MIP 89 तंजीमात के बने हुए हैं और दही सतह के तरक्याती मंसूबे VDP वो हमारी एलएसओ में 8 बने हुए हैं। और यूनियन काउंसिल की सतह पे तरक्याती मंसूबे UCDP 1 है। एलएसओ में तंजीमात की जो सीओज हैं उनकी बचत है हमारी 3,09,800 रुपये, 3,98,400 रुपये। और एलएसओ की डीसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन भी नोटिफाइड करवाई गई जिनकी तारीख है 2 मार्च 2017।
हमारी एलएसओ में एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो मेंबरान हैं 15 हैं और जनरल बॉडी के मेंबरान 27 हैं। हमारी एलएसओ के 2 अकाउंट हैं जो लटन मोहम्मद खान अभी बैंक की ब्रांच में खुले हैं। कम्युनिटी सरमायाकारी फंड की रकम जो हमें सीआईएफ का अकाउंट है जिसमें हमें 40 लाख मिले हैं, जिससे वो 0 से 23 वाले लोगों को हम बगैर किसी सूद पे कर्जा देते हैं। और हमारी एलएसओ का दूसरा जो अकाउंट है सब ग्रांट सीआरपी और सीडी के मुआवजे और एलएसओ के दफ्तर कायम करने के लिए लैपटॉप, प्रिंटर, फर्नीचर वगैरह की दी गई रकम 8,72,693 है। और यूनियन काउंसिल में घरानों की तफसील बेलिहाल सक्सेस प्रोजेक्ट दर्जाबंदी 0 से जो 11 वाले घराने हैं, घरानों की तादाद 305 हैं और 12 से 18 में जो पावर्टी स्कोर में घराने आते हैं वो 559 है। और 19 से 23 वाले पावर्टी स्कोर के घराने हैं हमारी यूनियन काउंसिल में वो 476 है। और 24 से 100 वाले जो घराने हैं वो 832 हैं। इसी तरह हमारी यूनियन काउंसिल के टोटल घराने जो 2172 हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी हमारी जो एलएसओ में मुन्नजिम घरानों की दर्जाबंदी जो 0 से 11 में जो 305 घराने उनमें से मुन्नजिम घराने हमने 302 किए हैं यानी 99%। और जो हमारी एलएसओ में 537 घराने मुनज़्ज़म किए हैं हमने वो जो है उनकी जो है फीसद है 96% हमने 29 किए हैं। और 476 जो घराने हमारी यूनियन काउंसिल में 19 से 23 वाले स्कोर के वो 463 है यानी कि 97% है। और 800 जो 24 से 100 वाले स्कोर घराने 832 घराने आते हैं उसमें से हमने 398 घराने मुनज़्ज़म किए हैं। और जो टोटल हमारे 2172 घरानों में से अब तक हमने 1700 घराने मुनज़्ज़म हम कर चुके हैं यानी कि तंजीमात की शक्ल में ला चुके हैं उनको। अब मैं गुजारिश करती हूँ अपनी सीआरपी को कि वो आपको वाइज प्रोजेक्ट में के जो 4 कंपोनेंट है उनके बारे में आपको बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलादिनी है। मैं आपको हमारे एलएसओ में वाइस प्रोजेक्ट के हवाले से बताऊंगी। वाइस जो है वो 4 कंपोनेंट पे मुश्तमिल है। डब्ल्यू से वाटर यानी चकासशुदा पीने का साफ पानी, आई से इम्यूनाइजेशन यानी हिफाजती टीकेजात, और एस से सैनिटेशन कूड़ा क्रिकेट, और ई से एजुकेशन यानी कि तालीम। अब मैं आपको बताऊंगी हमारे एलएसओ में वाइस प्रोजेक्ट के आने से पहले की सूरत हाल। हमारे जो लोग थे एलएसओ के वो ज़्यादातर यही समझते थे कि जो हैंडपंप का पानी होता है नलकों का वो साफ़ होता है, और वो समझते थे कि ये तो ज़मीन से पानी आता है, इसमें कौन सी गंदगी होगी, और वे यही पानी इस्तेमाल करते थे। और हमारे जो इलाके हैं उसमें थोड़ी बहुत पेट की बीमारियां जो है वो बढ़ती ही गई, क्योंकि हम जो नलकों का पानी है वो साफ समझते थे। और हमारे जो गांव हैं यूसी के, वो बहुत कम थे जो सिर्फ अपने घरों और गलियों को साफ रखते थे। बाकी पूरी यूसी मतलब ज्यादातर जो घर थे वो अपने घर को तो साफ रखते थे, लेकिन अपना जो कूड़ा क्रिकेट था वो गलियों में फेंक देते थे। वो बोलते थे कि हमारा घर साफ है, तो सही बात है, हमारा घर साफ है। और ये ऐसा करते थे कि बहुत हमारी यूसी में ऐसे घराने थे जो जिस पे रिफ्यूजल होता था इसका हिफाजती टीकों का। वो कहते थे कि हम अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं तो उनको बुखार हो जाता है, वो रात भर रोते हैं। तो वो क्या करते थे, अगर गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आता भी था तो वो अपने बच्चों को छुपा देते थे। वो बोलते थे कि हमारे बच्चे रोते हैं तो इसलिए हम उनको टीके नहीं लगवाएंगे, ये कतरे हम उनको क्यों पिलाएं, पता नहीं किस बात का ये कतरे पिलाते हैं, हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। और हमारे जो गांव के लोग थे वो अपने बच्चों को कम मतलब ज्यादा तादाद में नहीं बच्चों को स्कूल भेजते थे, और जिनकी दाखिला होती थी स्कूल में वो जो बच्चों के वालिदैन थे वो अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। वो बोलते थे अब जा तो रहे हैं स्कूल, पढ़ेंगे ही। उनको ये समझ नहीं थी कि हम अपने बच्चों को चेक करें कि वो पढ़ते भी हैं, अच्छा पढ़ते हैं या नहीं। वो ज्यादातर स्कूलों में जाके मीटिंग जो पेरेंट्स मीटिंग होती है वो अटेंड नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे यूसी में वाइस का कयाम हुआ, वाइस का कयाम 2019 में हुआ, और हमने आगाही सेशन, हम सीआरपी और एलएसओ वालों ने मिलकर आगाही सेशनों के जरिए हमारे यूसी में लोगों को बताया कि जो हम नलकों का पानी साफ समझते हैं वो ज्यादातर साफ नहीं होता। हमने उनके बारे में आगाही सेशन दिया
और NRSP वालों से मिलकर उनकी मदद से हमने अपने नलके के चकास करवाए, जिनमें से हमने 60 नलके का पानी चकास करवाए, जिसमें से 30 नलके जो थे उनका पानी बिल्कुल दुरुस्त आया, यानी कि पीने के लिए साफ था। और उनको हमने हरा रंग कर दिया, और उनमें से जो 16 नलके थे उनका पानी पीने के लिए साफ नहीं था, तो उन पे हमने लाल रंग कर दिया। और लोगों को, यूसी वाले लोगों को ये सेशन के जरिए बताया कि जिन नलकों को हरा रंग किया गया है, आप उनमें से पानी पी सकते हो, यानी कि वो पीने के लिए साफ पानी है। लेकिन वही अगर कोई नलका ऐसा भी था जिसको हमने लाल रंग कर दिया, तो वो पीने के लिए दुरुस्त नहीं था। और हम सारे जो यूसी के लोग हैं, उनके जो घराने हैं, वो हमने आगाही सेशन के जरिए 1340 घराने जो हैं वो साफ करवाए, और 1340 घराने जो हैं वो अब तक साफ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे 512 घराने जो हैं वो साफ पानी करके पी रहे हैं। जैसे पानी को गर्म करके साफ किया जाता है, वैसे वो तरीका इस्तेमाल करके साफ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने सेशनों के जरिए और हिफाजती टीके की जात, हमने 1920 अफराद जो हैं उनको सेशन के जरिए हिफाजती टीकों की जात के मुतलिक आगाही सेशन दिया। अब वो 1920 घराने जो हैं वो हिफाजती टीके लगवा रहे हैं, और 1020 जो बच्चे हैं वो भी जो अभी जिनका अभी पैदाइश हुआ है वो भी अपने हिफाजती टीके लगवा रहे हैं। और पोलियो की मुहिम में हम CRP और LSO वाले मिलकर, ये जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनके साथ मिलकर हर घर तक रसाई करते हैं, और हर घर को पोलियो के कतरे, जो बच्चे होते हैं जिनमें घरों में मौजूद होते हैं, उनको पोलियो के कतरे पिलाते हैं। और हमने 15 से 45 उम्र की खवातीन जो हैं उनको भी TT वैक्सीन तक रसवाई करवाई है। यानी हम उन वैक्सीनेटर के साथ CRP और LSO के लोग खुद मिलकर वहां पर गए हैं और उन औरतों को वैक्सीन करवाई है। और कोड़ा क्रिकेट के बारे में मैं आपको बताती चलूं, हमने जो है 85 सेशन दिए पूरी यूसी में, सारी CRP ने मिलकर। और उसके जरिए जो है हमने पहले अपने घर साफ किए, फिर हमारी गलियां साफ की, फिर हम LSO वालों ने मिलकर और NRSP की मदद से हमने जो भी हमारे यहाँ खड्डे वगैरह थे वो भराई करवाए। और हम जो मतलब घराने हैं, अब आप देखेंगे हमारे जो 1891 घराने हैं वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि वो हमने सेशन दिए। हमने पहले अपना घर साफ किया, अपनी गलियां साफ की, फिर हम सारे LSO वालों ने मिलकर अपने पूरे यूसी को, पूरी तो नहीं लेकिन तकरीबन 90% जो हमारी यूसी है अब वो साफ है। और हमने घरों में कच्ची किचरा कुंडियां बनवाई, और हमने जो है जिनके जो पैसे में सही थे उन्होंने अपने लेटरिन बनवाए, और जो बिल्कुल गरीब थे उन्होंने अपने कच्चे लेटरिन घर में बनाए। अब वो जो बाथरूम काकूस वगैरह बाहर करते थे वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था। वो बोलते थे कि अगर कहीं भी कर दें तो कुछ नहीं होता। फिर हमने उनको सेशन दिए, हमने उनको बताया कि इनसे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, जैसे बच्चे अक्सर तौर बीमार होते हैं, और बड़े भी जो हैं वो ज्यादातर बीमार होते हैं। हमारा माहौल भी खराब होता है, अगर हम खराब माहौल में रहेंगे तो हम बीमार रहेंगे। और हमने गाँव के सतह पर जो हमारे गांव हैं वो अब तकरीबन 67 गांव जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं। और हमारे 206 घराने ने अपनी मदद तहत आप कच्ची किचरा कुंडियां अपने घरों में बनाई हैं। और मैं तालीम के बारे में आपको बताती चलूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हमारी यूसी में तालीम के बिल्कुल कम था उस पर रुझान। तो हमने 87 जो है वो सेशन दिए तालीम के मुतालिक। हम CRP और हम LSO वालों ने मिलकर रैलियां निकाली, जिसके जरिए हमने तालीम की अहमियत बताई। अब माशाल्लाह से हमारी जो यूसी के 1791 घराने हैं वो तालीम तक रसाई उनकी हुई है। हमने 1791 घरों को सेशन दिए हैं तालीम के, और जिनमें से 1216 बच्चे जो हैं वो स्कूल में दाखिल भी करवाए हैं। और 4 स्कूलों में ज़रूरत के मुताबिक सहूलत मुहैया हमने करवाई है, जैसे कि हम CDM जैसे CMC में से करते हैं, मीटिंग करते हैं वो। और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो स्कूल हमारे बंद थे वो GDCM मीटिंग में जाकर DC साहब से बुलवाकर हमारे स्कूल भी खुलवाए हैं। और स्कूल
ابھی جو ہمارے اسکول کے مینجمنٹ کمیٹی ہے ان میں سے بھی بچوں کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے والدین اور ٹیچروں کے ساتھ مل کے اور گاؤں والے پورے گاؤں اور پوری یو سی کے گاؤں سے مل کر میٹنگیں بھی کی ہیں. اب ماشاءاللہ سے ہمارے جو 70% بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، اور جو پہلے رجحان نہیں دیتے تھے والدین بچوں پہ، اب وہ بھی زیادہ دھیان دے رہے ہیں کہ ان کے بچے اچھے سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں وائس سے حاصل ہونے والے نتائج. ہمیں جو وائس سے حاصل ہوا ہے وہ ہے ہم اب جو یو سی کے لوگ ہیں وہ صاف چکاس شدہ پانی تک رسائی ہماری ہو رہی ہے. اسکولوں میں بچوں کی داخلہ میں اضافہ ہو رہا ہے. یونین کونسل کے لوگ باقاعدگی سے اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگواتے ہیں. لوگوں کے مجموعی رویے میں تبدیلی آئی ہے. گھرانے اب باقاعدگی سے لیٹرین کا استعمال کر رہے ہیں، اور وائس ادارے سازی کے مطابق مضبوطی کا ذریعہ بھی بنا ہے وائس ہمارے لیے. اور وائس کی وجہ سے مقامی اور دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں وائس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے جو دوسرے بھی میٹنگ وغیرہ کی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں. صحت کے تعاون سے ہم نے کی گئی سرگرمیاں آپ کو بتاتی ہوں. جو ہمارے یو سی میں بی ایچ یو تھی اس میں ہم نے ایل ایس او والوں نے اور سی آر پی والوں نے میٹنگ کی ہے. اور پولیو کا عالمی دن وہاں بھی ہم ایل ایس او ممبران نے خود جا کے شرکت کی ہے، اور ایل ایس او ممبران کی صفائی واک میں بھی شرکت ہوئی، اور ایل ایس او ممبران کی پولیو تربیت میں بھی شرکت ہوئی، جیسے کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں. اور جو ہم نے پانی چکاس کروایا تھا وہ جو لیب ہوتی ہے اس سے، اور اس میں ہم نے جو پانی صاف تھا پینے کے لیے اس نلکوں کو ہرا رنگ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ پانی صاف ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور جو صاف نہیں تھا ان کو ہم نے لال رنگ کیا، اور پوری یو سی کے لوگوں کو بتایا کہ جو بایولوجیکلی خراب ہیں نلکے ان کو ہم نے لال رنگ کر دیا ہے، لیکن کچھ اس میں نلکے ایسے ہیں جس کا پانی ہم صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اور جو بایولوجیکلی خراب ہے اس کا پانی ہم کسی بھی طریقے سے صاف کر کے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پینے کے لائق ہی نہیں ہے. اس لیے وہ ہم برتن وغیرہ دھونے کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، پینے کے لیے بالکل نہیں. اگر پئیں گے تو ہمیں پیٹ کی بیماریاں، چمڑے کی بیماریاں، ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور ہمارے بچے بھی بیمار ہوں گے. اور ہمیں صفائی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وائس پروگرام کے تحت ایل ایس او اور بھلیڈینو سٹھیو کی تحت پر صفائی مہم، جیسے کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، پہلے صفائی سے پہلے کے حالات اور صفائی کے بعد کے حالات. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مرد یہ سمجھتے تھے کہ جو صفائی ہے وہ تو صرف عورتوں کا کام ہے، صرف عورتیں کریں گی صفائی، ہم کیوں کریں، ہمارا یہ کام نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وائس پروگرام کے سیشن ہوئے، وائس پروگرام کا ہمارے یو سی میں قیام ہوا، تو اب لوگوں جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس ہوا ہے، اور وہ مل کے صفائی میں اپنا حصہ کردار ادا کر رہے ہیں. شکریہ. مہربانی آپ کی. شکریہ سر. اگر ہم سے کوئی سوال ہو تو، اور ہماری پوری ٹیم سے. نہیں، بہت بہت شکریہ. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بی بی سی کی اردو سروس سن رہا ہوں، اتنا ماشاءاللہ آپ نے اچھے طریقے سے بات کیا ہے. تو شعیب صاحب آپ نے کویسچن. اردو میں مسئلہ ہے، ہمیں تھوڑا اردو میں مسئلہ ہے، اردو میں بات کرنا ٹھیک سے تو نہیں آتی، پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم سندھی ہیں. نہیں، آپ لوگوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ پوچھنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے آپ نے. جو کچھ میں پوچھنا چاہتا تھا وہ تو سب کیا ہے آپ نے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. لیکن یہ بتایا مجھے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ کام سارا آپ لوگوں نے خود کیا. جی سر. اور میں بھی ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ جہاں ایسے پرخلوص
اور لوگ جنہیں کے دل میں درد ہے کہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں وہ ہوتے ہیں تو وہاں سب کام بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو میں رابعہ آپ سے پوچھوں گا اور آپ کی جو صدر ہیں اللہ سایہ کہ آپ لوگوں نے کیوں یہ کام سنبھالا, کیا وجہ تھی کہ آپ نے سوچا کہ یہ کام ہے. جب NRSP والے آئے آپ کے پاس تو ظاہر ہے ہم نے کہا کہ منظم ہو جائیں, اور ظاہر منظم تنظیم کو چلانے کے لیے ایسے لوگ ہوں جو کہ واقعی اس میں دلچسپی لیں اور اپنے لیے بھی کام کریں لیکن سب کے لیے کریں. تو آپ دونوں مجھے بتائیں کہ آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے, یا لوگوں نے کیسے فیصلہ کیا کہ آپ سب سے اچھے لوگ ہیں جو ہمارا کام کریں گے. جی بتائیں. سر یہ ہماری LSO کے جو ممبران ہیں یہ ان سب کی مہربانی ہے جنہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ ہمیں لائے, ہمیں ایماندار سمجھا, سچا سمجھا, اور ہم نے بھی محنت کی. یہ فی سبیل اللہ کا کام ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کر رہے ہیں. ہمیں یہ موقع ملا ہے. پہلے تو ہمارے خود کی دلوں میں ڈر تھا. جب CO کی تنظیم بن رہی تھی تو میں خود پریشان تھی کہ میں اب اس کو کیسے کر پاؤں گی. تو منظم ہونا ایک بڑی بات ہے. پہلے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا تھا, ہم بس گھر تک ہی محدود تھے نا. اب جب ہمیں یہ شعور آیا, ہمیں یہ بتایا گیا کہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا, اگر ہم تنظیم کی شکل میں آئیں گے تو ظاہر ہے ہمارے کافی سارے مسائل حل ہوں گے, ہمارے لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے. رابعہ یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہ آپ کیا کرتی کیا تھی رابعہ؟ سر میں ہاؤس ہولڈ تھی, بس میں گھرداری کرتی تھی. اچھا, گھر باری کرتی تھی آپ. جی سر. تو میں یہ ممبران سے پوچھتا ہوں, ممبران جو بیٹھے ہوئے ہیں, کہ رابعہ میں آپ لوگوں نے کیا اچھائی دیکھی تھی جو ان سے کہا کہ بھائی آپ ہماری جنرل سیکرٹری ہیں نا, کیا ہے؟ جی سر. جی سر, میں جنرل سیکرٹری. کہ ان کو آپ لوگوں نے جنرل سیکرٹری بنا دیا, کیا چیز آپ نے دیکھی تھی ان میں؟ رضیہ میں کون سی چیز دیکھی جو آپ نے اس کو کیا کہہ رہی ہیں؟ سر اس میں ہمیں بہت ساری خوبیاں دیکھی ہیں, یہ سب کچھ کر سکتی ہے, اسی لیے ہمیں اسے جنرل سیکرٹری بنائے. محنتی اور ایمانداری سے یہ کرتی ہے کام. تو اس کو کوئی معاوضہ واوضہ بھی دیتی ہیں آپ لوگ, یا بس مفت سارا کام کروا رہی ہیں؟ سر ہم نے ان میں یہ خوبیاں دیکھی ہے, ماشاءاللہ محنتی اور ایماندار ہے اور دل کی لگن سے کام کرتی ہے, اور ہم غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی, اس لیے ہم نے اس کو جنرل سیکرٹری چنا. بس میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں رابعہ جیسے, یہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کی جو تنظیم ہے اس کے لیے جیسے ہیرے کی قدر کی جاتی ہے نا, ویسے آپ ان کی قدر کریں. یہ ہیرے ہیں آپ کے, اور اگر یہ نہیں ہوتے تو میرے خیال سے یہ سب کچھ جو ہوا وہ نہ ہو پاتا. تو میں ان کا بھی مشکور ہوں, اور باقی راشد ہیں, جواد ہیں, باقی جو وہاں کے لوگ, غلام مصطفیٰ, سب انہوں نے بڑی محنت کی جو آپ لوگوں کو تلاش کیا اور آپ سے یہ کام کروائے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اصل میں مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کے پاس سارے وسائل ہیں. اب اس میں آپ کا تجربہ کیا ہے؟ حکومت والے جو لوگ ہیں, مختلف حکومت کے محکمے ہیں, ان سے آپ کو کتنی مدد مل رہی ہے, یا وہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنا تعاون کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا اصل مقصد پروگرام تو یہی تھا, کیونکہ سارے وسائل تو حکومت کے پاس ہیں نا. اس میں آپ کا کیا تجربہ ہے؟
जी सर, आप ठीक कह रहे हैं कि सारे वसाइल हुकूमत के पास हैं। बिल्कुल, जैसे मैं जेडीसी की भी मेंबर हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ। जेडीसी की हर 3 माह जो मीटिंग होती है हमें भी बुलाया जाता है, क्योंकि हमारी ये जो एलएसओ है ये रजिस्ट्रेशन है डीसी साहब के यहाँ नोटिफाई की गई है, तो वो हमें भी अपनी मीटिंगों में शामिल करते हैं। वहाँ पे दीगर और भी गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, सोशल वेलफेयर, हेल्थ डिपार्टमेंट, नादरा डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में इदारे हैं उनसे हमारी राब्ताकारी भी होती है। और डीसी खुद मेरा नाम लेकर कहते हैं, ये रजिया या एलएसओ वाले हैं, आप अगर कोई भी काम करना शुरू करते हो अपने लोगों को, डिपार्टमेंट वालों को कहता है कि आप एलएसओ में जाओ पहले, क्योंकि इनके पास दर्जा बंदी है, इनके पास लोग हैं, हमारे पास इतने लोग नहीं है। इनके पास लोग हैं, इनके पास सीआरपीज है, तंजीमात बनी हुई है, सीओज वीओज और एलएसओज के मेंबर हैं। अब जहाँ जो भी काम शुरू करो पहले आप इन लोगों से मिलो, फिर हम आगे चल के अपने मकसद में कामयाब होंगे। और हमने काम भी लिए हैं माशाल्लाह से। अब हमारी जो सेहत की सहूलियात है वो बेहतर हुई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे पीपीआई 6 के प्रोजेक्ट हैं वो भी हमारे पास आते हैं। उनकी मद में हमारी जो छोटी जो लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हुई लड़कियां हैं, जो थोड़ा बहुत 5 दर्जे या मिडिल क्लास है, वो भी उन्होंने डेली या पोलियो में उन्होंने टीमें बना के रखी हैं, उसमें उसका थोड़ा बहुत उनको मुआवजा भी मिलता है, और हमारी यूनियन काउंसिल के भी काम होते हैं, हमें सपोर्ट मिलती है। और हमारे जो बंद स्कूल, हाँ बताएं। और क्या और कह जो रही हमारे थी? बंद स्कूल है, जी सर, नहीं, आप क्या कह रही थी आगे? मैं ये कह रही थी जो हमारे बंद स्कूल थे पहले, जैसे मैंने आपको बताया हमारे एलएसओ में 22 स्कूल है। पहले जब हमने स्कूलों का सर्वे किया तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक्टिव स्कूल सिर्फ 11 थे। जो एक्टिव थे उसमें भी कभी टीचर आते थे, कभी नहीं आते थे, पता ही नहीं होता था। अगर वहाँ टीचर की सिलेक्शन भी हमें नहीं पता था इस स्कूल में कौन टीचर है, टीचर तो आते ही नहीं थे। ये हमें जेडीसी में जाके, गवर्नमेंट से जाके जो है ना, ये हमें हमारा क्लियर होगा, भाई हमारे रिकॉर्ड में तो आपके ये स्कूल जो है ये फाल है, ये एक्टिव है, यहाँ पे टीचर ड्यूटी कर रहे हैं। फिर उसकी मद में उसने एजुकेशन वालों को भी बुलाया, हमने वो स्कूल भी विजिट करवाया और हमने वो स्कूल भी खुलवाए। और माशाल्लाह से हमारे जो है गवर्नमेंट भी से भी हम अपने काम ले रहे हैं। रजिया, यही सबसे बड़ा काम है जो आपने किया है आपकी एलएसओ ने। थैंक यू सर। कि असल मकसद जो है आरएसपीज का वो यही है, क्योंकि हुकूमत तो वहां पर है और हुकूमत के इदारे भी हमेशा होंगे और हुकूमत के इदारों को वसाइल भी मिलते रहेंगे। और अगर उनमें ये एक आपकी तरफ से जो आप कह रही हैं कि डीसी कहता है कि भाई मेरे पास तो इतने लोग नहीं है, रजिया के पास जाओ, उनके पास बहुत सारे लोग हैं और उनसे पहले बात करो। मेरे ख्याल से राशिद, क्या समझते हैं आप? ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ये एक सेंसिटिविटी आ जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये तो वाकई असल में जो स्पिरिट वाइज की तो यही है कि ये जो हमने जो चीज़ एक किस्म का एक शो केस, एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है कि हुकूमत के इदारे जो हैं वो अब इन तंजीमात के साथ मुंसलिक हों, और यही मेरा ख्याल दूर रस एक तरक्की और गुर्बत मिटाने का तरीका है। तो मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने ये जो 100% यानी 11 में स्कूल थे 22 कर दिए हैं, तो ये 100% इंक्रीज कर दिए इन्होंने स्कूल। तो ये हर जगह यही है कि सर्विसेज तो मौजूद हैं लेकिन वो सर्विसेज आगे पहुंचती नहीं लोगों तक। और लोगों तक जैसे आपने हमें समझाया हुआ कि लोगों में आगाही तो है लेकिन वो एक यानी वो राब्ता नहीं है कि लोगों तक ये सर्विस। कोविड की वजह से ज्यादा जरा ट्रैवल भी कम हुआ है, तो इंशाल्लाह जैसे ही अब ये ओपन होती हैं चीजें तो इसको एग्रेसिवली अब हमें ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बताना है कि ये देखिए ये एलएसओ मौजूद हैं, तंजीमात मौजूद हैं और आपकी सर्विसेज मौजूद हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही, और उसमें ज़्यादा कोई वो रिसोर्सेज खर्चा भी नहीं इतना ज़्यादा। ये तो एक लिंक है। दूसरा सर जो सबसे अहम बात जो अभी हुई है वो ये पानी के साथ ये जो है ना कि जी लोग समझते हैं कि नलके का पानी साफ है क्योंकि नज़र साफ आता है, और उसको जो अगर साफ करके दिया है तो आप ये बताएं कि मेरा सवाल आपसे ये है कि इससे बीमारियों में कितनी कमी आई है
کے خیال میں ایل ایس او میں اب جتنے آپ کی تنظیمات تھیں, جتنے گھرانے تھے, ان میں کیا کہتے ہیں یہ صاف پانی کی وجہ سے؟ جی پانی تو ہم سمجھتے ہیں پانی تو ظاہر ہے زندگی ہے انسان کی. جب یہ وائز پروجیکٹ آیا تو ہمیں پہلے خود پتہ نہیں تھا پانی کے, یہ پانی جیسے ہم گاؤں کے لوگ نلکے کا پانی, جر کا پانی ہم اس سے صاف ستھرا سمجھتے تھے. ہم سوچتے تھے یہ فلٹر بن کے نکلتا ہے نا پانی جو ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں, یہ اس سے بھی صاف شفاف ہے شیشے کی طرح. لیکن جب یہ ہمیں خود آگاہی سیشن دیے گئے کہ بھائی جو پانی دکھنے میں صاف ستھرا ہے لیکن وہ اتنا صاف نہیں ہے, پھر ہم نے سکسیس جو وائز پروجیکٹ کے تحت ہم نے اپنے ایل ایس او کے نلکوں کی چکاس کرائی. اس میں یہ واضح ہو گیا کہ آپ کے کتنے نلکے پانی پینے کے قابل ہیں اور کتنے نلکے پانی پینے کے قابل نہیں ہیں. پھر ہم نے ان پہ لیبلنگ کروائی اور لوگوں کو منظم کیا, بتایا کہ بھائی یہ جو گرین کلر کا نلکے کا کلر لگا ہوا ہے, ہم پانی پینے کا پانی, وہ تو آپ نے بتا دیا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں سر, میں آپ کے جواب کی طرف ہی آ رہی ہوں کہ یہ جو پانی, جی میں ذرا آپ کے جواب کی طرف ہی آ رہی ہوں کہ وہ جو گرین کلر کیا ہوا جو نلکا ہے ہم اس کا پانی استعمال کریں گے تو ہم یہ پیٹ کی بیماریاں اور مختلف جو بیماریاں ہیں ہماری گھرانوں میں, مثال کے طور پہ ہیپاٹائٹس سی ہے یا بچوں میں آ جاتی ہے, نمونیا کی بیماری ہے, دست الٹیاں لگ جاتی ہیں, تو یہ پانی کی ہی وجہ ہے. پھر ہم نے خود, انہوں نے یہ ٹریس کیا کہ ہاں بھائی جب ہم یہ پانی, پھر وہ جو مثال ایک ہی محلے میں اگر 2 نلکے ہمارے انفٹ آئے ہیں, ایک نلکا فٹ ہے, تو بھائی آپ پانی کا پینے کا جو پانی ہے وہاں سے بھر کے آپ وہ استعمال کریں. وہ انہوں گھرانوں نے پیا تو اس میں کافی جو ہے بہتری نظر آئی کہ اب ہمارے جو بچے ہیں جو پہلے روزمرہ روز بیمار ہوتے تھے اب نہیں ہو رہے. اب یہ پانی کی وجہ سے ہی واقعی جو ہمارے جو یونین کاؤنسل میں بیماریوں میں کمی آئی ہے, اور ہمارے لوگوں کے مائنڈ میں بھی یہی کلیئر ہوا ہے کہ پانی, بالکل پانی ہماری زندگی ہے, ان کو صاف کر کے ہی ہم پئیں گے. اور دیکھیے نا اس سے کتنا جو آپ خرچہ کرتے تھے اپنی صحت کے اوپر, دوائیوں پہ, ڈاکٹر کے اوپر, وہ بھی ختم ہو گیا. بالکل ختم ہو گیا. اب ہمارے خود وہ ممبران خوش ہیں جن کے روز بچے بیمار ہوتے تھے, دوائی کے لیے خرچہ, اگر اس کے ساتھ اگر اس کا شوہر جائے وہ مزدوری سے ہٹ جاتا ہے ایک دن کے لیے, ان کی دیہاڑی بھی کھوٹی ہو جاتی ہے. اب وہ مائیں بھی بہت خوش ہیں, اب وہ ہمارے کہنے پہ وہ عمل کر رہی ہیں ان بات پہ. یہ میں آپ سب کو ایک اور بات بتا دوں کہ نئی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر بچے کو صاف پانی مل جائے تو اس کا جو ذہن ہے وہ تقریباً 1.5 گنا زیادہ تیز ہو جاتا ہے. یعنی ذہن میں جب وہ پڑھے گا, جب وہ اسکول میں جائے گا, جب وہ بڑا ہوگا تو وہ زیادہ ذہین ہوگا اگر وہ صاف پانی پیے گا. تو آپ ذرا غور کریں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کی وجہ سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے انسان کی زندگی میں. جی بالکل سر, جی بالکل سر. اصل میں تو تحقیق سے پتہ ہی چلا ہے نا راجد کہ 82% جو ڈیزیز ہے دیٹ از واٹر ریلیٹڈ. بالکل پانی کا. تو یہ بتائیں رضا, یہ جو آپ کی سی آر پی ہیں اس کی وائس کی, اللہ دینو کیا نام ہے ان کا؟ اللہ دینی سر. ہاں اللہ دین, تو یہ کہاں سے مل گئی آپ کو؟ یہ تو بہت ہی سر یہ ہماری ایل ایس او کی ہے, ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے پاس ایل ایس او میں ممبر تھی سر. نہیں بڑا اچھا, انہوں نے تو ان کی ماں ہمارے پاس ایل ایس او میں. کتنے سی آر پیز ہیں آپ کے پاس؟ سر 8 سی آر پی ہے ہمارے پاس. 8 سی آر پی. جی سر. اور نہیں ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. راشد میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈی سی صاحب ابھی تک ہیں وہاں یا بدل تو نہیں گئے؟ نہیں سر, ڈی سی صاحب ابھی تک ہیں وہاں پہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں ہیں. تو میں کہہ رہا تھا راشد کہ باقی ڈی سیز کا ایک ٹور نہیں کراتے یہاں پر؟ وہ آئیڈیا تو یہ تھا سر کہ اس کو پروونشل سندھ گورنمنٹ کو, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں یو سی بی پی آدمی بھی ختم ہو رہا ہے پورا, تو خیال یہی تھا کہ اس کو اب نا اس کو مینٹیننس فیز میں اس کو وائز کو لے کے جائیں گے پورے کو. تو یہ ایک ڈسکشن ہونی ہے سر ابھی, اور اس کو چیئرمین پی این ڈی کو لکیلی بنانا ہی ہے, تو وی کین ٹاک ٹو ہیم آلسو. نہیں ان کو تو خیر لاؤ گے, لیکن جو کم از کم ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس ہیں, اب غلام مصطفیٰ کے پاس کتنے ڈسٹرکٹس ہیں؟
سر ہمارے پاس جو 9 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں سر، اور جس میں سکسیس کی ایکٹیویٹیز کے 4 ڈسٹرکٹس ہیں سر. اچھا، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل جیسے وائز ہے، وائز تمہارا کتنے LSOs میں ہے؟ سر ہماری 30 LSOs میں ہے سر، جس میں 28 ٹنڈو محمد خان کی ہیں اور 2 ٹنڈو العیار کی. آئی تھنک یہ جو کم از کم 9 پروونشل گورنمنٹ پہ جب جاؤ گے لیکن یہ ڈی سی جو ہیں یہاں تمہارے، ان سے اگر کہا جائے کہ آپ باقی جو 9 DCs ہیں ان کو ایک دن کے لیے بلا لیں، ان کے لیے sort of a tour of this area، تو پھر وہ پروونشل گورنمنٹ کہ جب لوگ آئیں گے تو شاید they would be a great support for that. کیا خیال ہے تمہارا؟ کوشش کر سکتے ہیں. اصل میں یہ 28 تو ایک ہی ڈسٹرکٹس میں ہے نا سر، پوری ایک ڈسٹرکٹ ہم نے کور کی ہے نا، ٹنڈو محمد خان اٹسیلف. نہیں لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو 9 ڈسٹرکٹ ہیں ان کے ساتھ، غلام مصطفیٰ کے ساتھ، جہاں پر کہ یہ اگر ان کو دکھایا جائے تو کم از کم ایک گراؤنڈ پریپیئر ہو جائے گا. کوشش کر سکتے ہیں یہ جیسے یہ کووڈ کا یہ ہوتا ہے، یہ کلیئر ہوتا ہے تو ڈی سی سے بات کر کے، ڈی سی کیا نام ہے ان کا، ڈی سی کا جو ڈی سی ہیں یہاں کے؟ سر یاسر بھٹی صاحب ہیں. یاسر بھٹی. ہم مطلب ان سے اگر بات کی جائے کہ جی یہ پروگرام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو باقی جو آپ کے اور کولیگز ہیں، ڈی سیز ہیں، ان کو ایک دفعہ انوائٹ کریں. اور سر میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ ڈی سی صاحب کے یہاں ہم LSO کا جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے، ان سب کا ایک ورک پلان ہے ہمارے کاموں کا. سر وہ ان کی کل بھی ایک وزٹ ہے ہماری LSO جو شیخ فرید ہے، وہاں پہ اس نے ڈی سی صاحب نے وزٹ رکھا ہوا ہے. میری LSO کو بھی اس نے وزٹ کیا ہے مختلف کمپوننٹ پہ، وائس پہ، یا جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو ہے ونکاری پہ. تو وہ ڈی سی صاحب ہمیں پورا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پروجیکٹس میں، اور وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں.